Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a very good evening to all my students. Today we will continue our lecture for chapter number 4. So altogether we have 6 chapters. The last chapter will not cover for your final exam. Tomorrow we will do the tutorial for this chapter. Next week we will have our last class on chapter 5, which is on budget, and after that we will have our online final exam, 3 hours. The question will be mostly from your tutorial. The question is not copy from the tutorial, but it's almost the same as per your assignment, your quiz, your test, and then your tutorial. Okay, let's go to the chapter 4 for this subject, which is on activity-based costing. Okay, if you can't hear me, you can put in a WhatsApp, or you can comment in the chat box. Okay, let's go. Activity-based costing, or we can say in different word is costing based on activity. Based, okay, costing based on activity. Okay, this one is costing based, B-A-S-E-D, costing based on activity. In the process costing, we have in the process costing based on proses, kita kira cost berdasarkan setiap proses. Okay, this one kita boleh relate juga dengan process costing. Benda yang lebih kurang sahaja, chapter 3 and chapter 4 ni lebih kurang sahaja. But this one is more specific to what we call activity-based costing versus traditional absorption costing. Okay. Bila kita when we are talking about the activity-based costing, kita akan kira cost untuk sesuatu benda tu based on dia punya activity. Apa dia buat? Proses apa yang terlibat? Aktiviti apa yang terlibat? And then kita akan calculate costing tu based on activity itu sendiri, based on the activity, based on that activity itself. Then we compare dengan traditional absorption costing, TAC. What is TAC? TAC is cara lama kita kira costing. Activity-based costing adalah cara yang baru. Zaman dahulu as compared with zaman sekarang. Okay. Mesti ada advantage and disadvantage of using the ABC and TAC. Dia punya short form dia. Activity-based costing, ABC, and traditional absorption costing, TAC. Kadang-kadang dia boleh traditional costing sahaja, sebab costing, management accounting ini dia tidak involve any standard, any rules and regulation, any act. Okay, you can hentam kromo sahaja dia punya header itu, as long as you faham, and then as long as you boleh refer dekat mana-mana buku. Okay, ada buku bila you Google, ada guna traditional costing system, ada guna traditional absorption costing, ada guna macam-macam perkataan, tetapi it give the same meaning, which is the old
method of calculating the cost for each activities ataupun each process. So activity ni adalah modern punya method, traditional is the old method. So bila kita cerita pasal method lama, so dia ada banyak disadvantage. Bila kita cerita pasal aktiviti method lama, kaedah baru, dia mesti ada advantage and disadvantage. Okay, so saya boleh bagi contoh as a brief idea aktiviti ya. Okay, untuk saya nak relate dengan university, apa aktiviti dia? Okay, contohnya you ambil as a foundation student of the RB Highcom University, and you take 7 subject in this semester. 7 subject. Okay, and then each subject tu dia ada different lecturer. Each subject dia ada different student. Okay, for example, common subject is a sharing subject. It's a common subject for student foundation, for foundation student. Regardless you adalah engineering student ataupun you adalah business student, you are required to, you need to register for the same subject. Okay, and then you also have the faculty of business subject, like this costing. Maybe you got the communication, business communication ke, yang faculty of engineering tak ambil that subject. Okay, so sometimes your class ada 4 orang, sometimes your class ada 10 student. So different class, different student, different lecturer. So macam mana you nak kira costing sebagai staff di Jabatan Keuangan di RB Highcom University, macam mana you nak kira, how you want to calculate the cost for each subject, the cost for each class. Okay, ini in detail. Okay. For example, okay, subject A, subject matematik ni, lecturer dia bukan PhD punya lecturer, it's just a master lecturer. And then as we all know that salary for master lecturer is lesser as compared to salary for PhD lecturer. So the cost for master lecturer is lower than the cost for PhD lecturer. So matematik ni master punya lecturer sahaja. English PhD punya lecturer sahaja. Accounting degree punya lecturer sahaja. So different cost. And then number of students in that class also different. Sometimes got a combined class with FOE. Sometimes the subject, there are sometimes subject that you taken is different with the sir, PowerPoint you still cut first slide ke? Yes, masih dalam the first slide presentation. Sarah Dina Aziz. Okay. So sometimes so macam mana you nak calculate for each class tu? So you kena kira betul-betul. Untuk kelas A berapa cost dia? Kelas B berapa cost dia? Kelas C berapa cost dia dan berapa student dia dan berapa cost untuk lecturer. So bila you calculate, so different activity, different class akan ada different cost per student. Cost per student, cost per unit adalah benda yang sama. Cost per student, cost per unit untuk example itulah. So activity dekat sini dia are referring to class. Okay, so dia akan jadi class based costing. Maksudnya cost tu based on kelas tu. Okay, so kalau kita
buat kek. First, mungkin aktiviti kita ialah kalau buat kek ni mengadun. Lepas tu baking. Lepas tu packaging. So there are 3 activities. There are 3 activities untuk you punya kedai kek, for your cake punya bakery punya shop. Okay, so you akan kira setiap aktiviti tu berapa cost dia. Dan you akan dapat cost per unit untuk setiap aktiviti itu. Bila kita cerita pasal macam ni, dia is more to company yang besar lah. Company yang banyak aktiviti. That's why I said just now, aktiviti itu sendiri dia boleh kita relatekan dengan proses costing. Setiap proses, okay, setiap proses tu you akan kira dia punya cost. So kalau you macam tak faham, okay, what is activity based costing, cost based on each activity, you boleh relate dengan proses. While for the traditional absorption costing ni, dia benda yang sama tetapi dia menggunakan teknik lama. Okay, second slide. This chapter 4 activity based costing ni, kita akan tengok macam mana dia punya pengiraan bila kita menggunakan ABC dan juga the computation and the calculation if you use the TEC. Seperti biasa, sama dengan chapter 3, kita akan kira cost per unit, kita akan kira selling price, cost per process, kita akan kira quoted price. Everything is almost the same as chapter 3. Benda yang sama, cuma kita dia punya tajuk dia ialah ABC dan TAC. Okay. This is traditional punya, yang zaman dahulu kala punya method. Okay. Zaman dulu orang guna sistem costing macam ni. Okay. Untuk yang traditional costing system ni, dia it can be any name you can call. You boleh panggil traditional costing system, traditional costing method, traditional system, traditional absorption costing, which use only one OAR. In chapter 3 kita ada manufacturing overhead yang kita menggunakan OAR. Okay, so masa dekat chapter 3 kita ada OAR dia satu sahaja rate. Untuk kita pecahkan manufacturing overhead tu kepada setiap produk, setiap aktiviti, setiap job. Ini pun sama juga. Kita menggunakan satu. So chapter 3 tu adalah menggunakan traditional costing system. Untuk you faham lah. Okay. So ini simple. Nanti you akan ada product cost as usual. Product cost you ada direct materials. Okay. Product cost you ada materials, you ada labor, and then you ada manufacturing overhead. Is it direct or indirect? And then you akan adalah contoh dia, you akan ada period cost, admin, selling, distribution. Okay. This is very simple bila you nak kira OAR. Hari tu kan masa chapter 3 kita ada cakap manufacturing overhead kita akan charge for each job based on labor hour. So dia bagi dah RM5 per labor hour. Itu dah ada jawapan. Sekarang ni dia suruh kita kira macam mana dapat. Benda yang sama, total cost bahagi dengan the allocation base. Allocation punya base tu, macam mana dia nak allocate. Macam like this question, this question, dia divided into machine hours. Okay. Example 1 ni ialah RM125,000 manufacturing overhead are assigned to the production department. So satu rate untuk production department. Satu sahaja rate. Untuk semua proses, satu rate. The company decided
designers decide to allocate the overhead cost, manufacturing overhead, by using the machine hours as the production department is using machine intensively. Okay, sebabnya production tu dia are more to machine and then dia banyak kepada machine hours. So dia punya allocation base dia untuk overhead cost ialah dia are using the machine hours. So total machine hours is 25,000 machine hours are consumed in the production department. So dia punya pilihan dia 125 you divide by 25, you got RM5 per machine hour. Hello. Okay. So bila kita expand lebih detail, dia akan jadi activity based costing. Kita expand lagi, dia akan jadi ABC. Ini ada sedikit expansion, okay, untuk yang traditional tadi. So this one dia guna flat rate. Okay. Ini dia kata pula dalam production department tu dia pecah dua kepada sub department, which is assembly department and the quality control department, quality controller QC, QA, QC. Dia pecah kedua pula. Tadi satu je, ada dia pecah kepada dua. Lepas ni dia pecah kepada 3, 4, 5, 6. So pecahan tu adalah aktiviti lah. Okay. So sekarang you boleh faham, you boleh at least sedikit you faham lah macam mana daripada traditional ni dia ke arah yang dah modern sikit. So tadi dia hanya satu flat rate untuk semua. Sekarang dia pecah kepada dua sub department pula. So 125,000 tadi dia pecah kepada dua. Macam mana dia pecah kedua? Macam itulah nanti soalan dia akan bagilah macam mana dia pecahkan. Contoh dia assembly ni dia pecahkan actually total tadi 125, sebenarnya untuk sub department tu kita ada assembly unit ataupun assembly department, and then kita ada quality control, and then dia pecahkan cost tu daripada 125 tu dia pecahkan 105 goes to assembly and another 20 goes to quality control. And then the allocation base tadi dia kata number of machine hours kan dia pecah kepada dua. The first one is number of machine hours and the second one is ada addition kat situ number of inspection. Berapa banyak dia buat inspection untuk produk. Pecah. So cost per unit ataupun OAR dia dah different lah, ada dua OAR. So traditional ada satu. Dah modern tu akan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berdasarkan aktiviti dia. Apa aktiviti kat sini ialah department. Assembly punya aktiviti, quality punya aktiviti. Aktiviti di dalam kilang itu. So sekarang kita ada dua dah. OAR dia RM4.20 per machine hour. And then another one is RM40 per inspection. Sekarang ni lagi modern, tadi dah nak ke arah modern kan. Lagi modern, dia pecah kepada 4, 5. Sama je lah. Okay, contoh dekat sini. Aktiviti dia, ni macam yang tak nampak sangat. Okay. Kat sini, aktiviti dia. Ada design activity, 450,000. Ada molding machine setup, ini kilang lah. Molding ni pun saya tak faham dia punya detail aktiviti dia apa. Okay, tapi saya assume this one, saya bukan assume. Saya punya assumption ialah ini kilang lah, ini plant. Molding machine setup activity, molding machine operations activity, shipment setup activities, distribution activities, administration activities. So dia pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktiviti. Ini yang modern. So bila dia buat macam ni, dia punya calculation tu sangat detail dan dia lebih accurate berbanding dengan TAC sebab dia lebih detail. Okay, so dia pecahkan cost to based on activity. So 450,000 for design, 300K for molding machine setup, 637,500 for molding machine operation, shipment setup 81K, distribution 391,500K, administration 255
1000K. And then dia punya allocation base dia pun lain. Design ni dia akan based on parts square feet. Molding machine setup dia akan based on setup hours. Molding machine operation activity, it will be based on the molding machine hours. Shipment is based on shipment. Distribution activity based on cubic feet delivered. Administration activity, it will be based on direct manufacturing labor hours. So dia akan jadi lain lah. So hasil dia akan jadi banyak OER. Akan jadi 6 OER. Overhead absorption rate. For design activity, kita akan dapat RM 4,500 per part square foot. For molding, kita ada molding machine setup, kita ada 150 per setup hour. For molding machine operation activity, kita dapat RM15 per molding machine hour. Shipment setup activity, kita ada 405 per shipment, then RM5.80 per cubic foot delivered, and RM6 for 151 cent per direct manufacturing labor. Itu simple. So dah settle dah ABC cost ABC dengan traditional. So sekarang kita just buat dia punya calculation. Okay, kenapa kita perlukan modern punya calculation? Because of dulu mungkin tak banyak produk. But nowadays we have a wide range of product. Kita ada varieties of product. So macam mana kita nak pecahkan cost tu untuk setiap produk secara betul? Tak boleh pukul rata anymore. Okay, kita kena kira betul-betul setiap produk itu. Jangan kita guna flat rate, kita charge je semua produk adalah sama. Tidak boleh. Mungkin produk A dia tidak memerlukan masa mesin hour yang terlalu lama. Mungkin produk B dia tidak memerlukan material yang banyak. Mungkin produk C dia tidak memerlukan labor hour yang banyak. So kenapa you nak kena flat rate kan charge contohnya? So you foundation in business, you foundation in engineering. Takkan you punya fee structure sama kan? Sebagai contoh, tapi untuk foundation sama je lah kita flat rate kan. Foundation mungkin you confuse sikit, tapi kalau untuk bachelor program ya. Bachelor of Accounting, dia punya cost per student dia lagi tinggi berbanding Bachelor of BBAM. Okay, kerana BBAM tu credit hour dia sikit. Bachelor of Accounting credit hour dia banyak. So dia different lah. Takkan you nak pukul rata Bachelor of Accounting RM50,000, BBAM pun RM50,000, Entrepreneurship RM50,000, Supply Chain RM50,000. Sebab different project, different program kan. So different cost lah. So macam di RB Highcom University sendiri kita ada wide range of program. Our product is our program. And then direct labor hour represent a small fraction of total cost. Sometimes ada small fraction, sometimes ada large fraction. So setiap produk, setiap program, setiap proses dia berbeza-beza keperluannya. Okay, overhead costs are relatively large. Okay, bila cost tu banyak, and then you nak betul-betul kira based on produk tu program tu, you perlukan detail calculation. That's why you perlukan activity based costing. And then intense global competition cause companies to lose their competitiveness due to poor cost information. Okay, you nak bersaing di RB Highcom University, you nak bersaing dengan Universiti Islam Pahang, Universiti Tenaga Nasional, Widat University College, College University Yayasan Pahang. So you punya harga untuk program itu mesti boleh bersaing. Okay, you nak offer Bachelor of Accounting RM100,000, tetapi Universiti Islam Pahang dia just offer RM50,000. So you tak boleh bersaing. Competition tak ada di situ. Sebab mesti orang akan pergi ke Universiti Islam Pahang. So kenapa you charge you punya, kenapa you offer, kenapa you punya program fee untuk Bachelor of Accounting itu RM100,000?
You kena kaji balik macam mana dia kira. Mungkin dia kira menggunakan traditional absorption costing. Dia pukul rata je. Oleh kerana Bachelor of Accounting ni dia tak ambil kira Bachelor of Accounting ni, contohlah kan, dia tak ambil kira Bachelor of Accounting ni dia memerlukan jam kredit yang banyak. And then Bachelor of Accounting ni dia banyak calculation punya subjek. Contohnya kalau ada subjek you macam accounting punya subjek kan 4 credit hour. Costing ada 3 credit hour, so different subject, different credit hour, so mesti different price. Okay, so you tengok macam mana UIC Islam faham punya calculation sampai dia dapat 50,000. Mungkin dia detailkan satu-satu subjek tu menyebabkan amount dia harga dia kurang. Kita ni pukul rata dapat lebih tinggi, so tak boleh bersaing, so kita kalah. So Bachelor of Accounting kita tak ada student. Bachelor of Accounting dekat Universiti Islam Faham ada student sebab dia murah. So macam itulah, bila kita nak set harga tu, kita kena buat calculation betul-betul. Bila kita kena buat calculation betul-betul tu, so then kita kena guna ABC rather than kita guna traditional costing system. Itu contoh dia lah. Untuk activity based costing, you kena tahu setiap aktiviti tu you nak allocate tu based on apa. Okay, bila kita nak allocate based on apa tu, dia akan create apa nama dia punya nama cost driver. Pemandu, cost yang memandu. Okay, you nak pecahkan cost tu based on panduannya apa, berpandukan kepada. Okay, mesti based on apa. Yang ni yang you penting. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia tak bagi, dia suruh you yang fikir dia nak match dengan apa, dia nak matchingkan benda tu dengan apa. Aktiviti tu nak matchkan dengan cost driver tu yang mana satu. So you kena berfikir yang mana satu yang matching between the activity and then dia punya cost driver. Okay, jom kita go. Let us go through one by one. Aktiviti pertama ialah quality inspection. Ini kita nak check, inspect, bukan inspector polis tapi kita inspector bahagian quality di dalam kilang. So quality tu kita nak check lah, quality itu okey tak okey. Quality inspection, inspecting raw materials or finished good. Dia punya cost driver dia adalah number of inspection. Cost untuk unit tu 100,000. So kita nak pecahkan menggunakan apa? Pecahkan menggunakan berapa banyak kali inspection kita buat. So kita akan dapat number cost per unit for each inspection. Okay. So in future, saya boleh explain kat student saya akan datang. Saya boleh buat macam ni. So insert, right, dia ni, buka lagi sana. Okay. So cost per unit dia akan jadi, okay. Yalah. Situ. Okay. Good. Activity dia warranty services, to provide service for defective product. Produk yang rosak, kita ada warranty unit. Okay, so orang komplain lah, okay produk saya dah beli semua rosak. Okay, macam mana you nak kira tu? Okay, you ada warranty service, orang akan call, kadang-kadang orang akan datang. So macam like this one, kita beri sampel orang calling. Okay, orang call untuk komplain lah you punya produk tu defect. So dia akan jadi cost per service call. Okay, so warranty service ni kita based on number of calling, number of complaint. Okay, kalau shipping, number of shipment. Kalau setup untuk setting up machines for production, kita guna number of setup. Kalau machining punya activity,
kita guna number of machine hours. Kalau purchasing of raw materials, number of purchase order. Kalau product assembly raw material into finished good, you guna number of machine hours. Untuk material handling, you guna number of production run. Ini you kena matchingkan sahaja. You kena pandai matchingkan dia punya activity dengan dia punya cost. Jadi tadi tu advantage and disadvantage of using the ABC and TAC. Yang ni macam biasalah, kalau ABCD is more accurate, better understanding of overhead allocation, easier to understand for everyone, utilize unit cost rather than just total cost, make visible waste and non-value added. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang produk A ni dia tak perlukan machine hour yang lama. Kadang-kadang produk B ni dia tak perlukan labor hour yang banyak. Kadang-kadang produk C ni dia tak perlukan material yang banyak. So kita boleh buang yang benda-benda yang tidak perlu untuk setiap produk itu. Maksudnya cost tak perlu ditambah lah. Kalau macam produk C tu tak perlukan material banyak, so kita tak boleh buat flat rate. So material cost dia mesti rendah lah untuk produk C tu. Kalau flat rate mesti sama semua orang. Tak fair. Disadvantage of ABC, more time consuming lah, sebab you nak buat in detail, dia guna banyak masa lah untuk collect data, untuk key data dan sistem semua tu lah. Okay, and then maybe difficult lah sebab you nak kira based on very in detail, and then you kena incur cost sebab you nak kena beli software, you kena beli sistem. Kalau traditional, berapa total cost juta, you divide je dengan machine hour, settle. Kalau ABC, check in detail. Produk A, produk B, produk C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q. Okay. For the RB Highcom University, before this, we have 60 program. 60 program, 60 programs. Macam mana kita nak check cost untuk setiap program? Very difficult. And at last, kita still menggunakan traditional costing system. Kita pukul rata based on credit hour. Contoh. That's why program accounting bachelor 60,000 ke 55,000, 60,000 55 ya. Lepas tu bachelor lain ni semua 45,000. Supply chain ke apa semua 40,000 sebab dia credit hour dia sama, lebih kurang. Accounting dia lebih sikit credit hour dia sebab accounting is a professional. It's a professional program. After accounting, you punya body yang cover accounting, bachelor of accounting pun banyak. Okay, you ada MICPA, ACCA, CPA Australia, CGMA, CMA, Malaysia Institute of Accountant is a professional people macam arkitek dengan lawyer. So you kena belajar banyak. You kena belajar cukai, audit, risk, financial accounting, management accounting dan lain-lain. Okay, sekarang kita bagi contoh ABC. First tadi kita kata ada satu OAR, and then kita ada 2 OAR. Sekarang kita ada 5 OAR. Ini adalah ABC. Okay. Macam tadi is a continuous punya example. Cepat saya rasa macam kering sana. Nak bagi sekejap. Okay. Sambung semula. Okay. Tadi kita ada satu sahaja department, dan dipecah pada 2 sub department, ada assembly and quality control. Sekarang ini dipecah pada 5 unit. Ada assembly ada 3 unit, ada quality control ada 2 unit. Dah banyak kan? So ini ada ABC. Lebih kompleks, lebih detail, memerlukan kos yang tinggi, memerlukan tambahan kerani, memerlukan kerja yang banyak dan memerlukan data yang banyak. Okay. 105.105K2 you divided into 3 sub department activities, and then you pecahkan product assembly.
You allocate 75,000, material handling 20,000, machine setup 10,000. Ini simple saja sebab dia dah bagi amount. So after this mungkin dia suruh you cari berapa total product assembly cost, berapa total material handling cost, berapa total machine setup. Ini dia bagilah 75, 20, 10. Quality control and inspection 5K, packaging and shipment 15K. So altogether we have 1 to 5. The allocation based on dia punya cost driver dia, driver pemanduan dia, okay. Dia punya cost punya allocation punya base ialah machine hours, number of production runs, number of machine setups, the numbers of inspection, number of shipment. Dia bukan numbers of inspection, numbers vertically numbers, number of inspection sudah ada S. Based on machine hours, ini ada S. Ada S, tiba-tiba nak check grammar. S, number of inspections, S, shipment. Takut saya telefon. Okay. Okay. So total machine hour 25,000. 5,000 production run, 200 machine setups, 500 inspection, 50 shipment. Dia pecahkan lagi daripada sini kan, 75 bagi 25, 20 bagi 5, 10 bagi 500, 5K you divide by 500, 50K you divide by 50, and then you will get around 3 ringgit per machine hour, around 4 ringgit per number of production run, around 50 ringgit per machine setup, around 10 ringgit per inspection, around 300 per shipment. And then you will get 1, 2, 3, 4, 5 OER. Kalau kuda tradisional dia ada 1 OER, overhead absorption rate, kadar yang you nak charge tu untuk setiap activity. So dia punya department tu ada activity, sub department tu activity, sub department pun dipanggil activity. Okay, kerja yang you kena lakukan dalam kilang tu. Okay. Untuk contoh soalan ni dia kata dia prepare sunscreen. Dia punya total produk dia punya total unit dia 1770 unit of sunscreen. Okay. Untuk sunscreen ni, okay, untuk sunscreen ni machine hour dia perlukan ialah 10,000, number of production 1,000, number of machine setup 70, number of inspection 75, number of shipment 20. Untuk kita produce 1770 unit of sunscreen for that year, kita perlukan segak 10,000 jam mesin tu berjalan. Mesin punya berjalan. Kita perlukan 1,000 production, kita run 1,000 kali production tu. Kita perlukan 7 kali kita nak set up mesin tu. Kita perlukan 75 kali inspection untuk komplikan 1,770 unit of sunscreen. Dan kita ada 20,000 shipment penghantaran, 20 kali penghantaran. So kita gunakan rate yang tadi tu. Jadi kita dapat RM3 per jam, RM4 per number production, RM50 per machine setup, RM10 per inspection, and RM300 per shipment tu. Kita calculate je lah. RM2 times 10,000, RM4 times 1,000, RM50 times 70, RM10 times 75, times 20 shipment. And then kita akan dapat total overhead cost 44,250, and then we divide it to 1770, and we will get RM25 per unit. Ini sama je chapter 3. Chapter 4 ni sama. Cuma you punya syllabus tu dia pecah lah. Dia nak be more specific. And then bila you masuk degree Bachelor of Accounting, for those yang berminat dengan costing ni, dia akan ada satu lagi activity based management. Semakin advance lah. Ni bila basic untuk accounting. Bila you ada Bachelor of Accounting, kalau you rasa macam minat lah costing ni, minat dia nak jadi Nilofa, the most viral person is in this universe, buat business, tudung ke apa semua ke, saran Lena sudah hilang. Okay.
You dapat tudung semua tu, you suka buat costing kan. You banyak. Macam Putri Nur Atika Izzati, dia selalu jual produk. Saya nampak dekat dia punya WhatsApp status jual tujuannya. So dia kalau bagi nak jadi sebab zaman sekarang ni, you tak perlu belajar tinggi-tinggi, belajar benda-benda yang sangat complicated untuk you jadi kaya. You buat business, you jadi instant famous, you jadi YouTuber, you jadi tweet famous. And then you review produk, you jual produk, you buat video, semua boleh jadi kaya. Tapi my advice is you kena ada basic lah, macam mana you nak kira cost you, macam mana you nak kira buat cost. So nanti bila you dapat duit banyak, you dah lupa sebenarnya cost you pun banyak. And then bila you nak charge orang untuk you buat product review you, untuk you promo barang you, setiap produk tu you kena charge. You punya service tu differently lah. Based on service yang buat. You jangan pukul rata, okay 1 jam untuk makanan ni, you punya review dia RM200 sejam. Tiba-tiba produk yang elektronik tu pun sama juga RM200. Sedangkan you kena belajar untuk makanan kurang sikit, you punya cost untuk belajar lah, untuk tahu dia punya tentang produk tu sendiri dan nak try produk tu sendiri, dia mesti ada cost. Okay, untuk Putri Nur Atika Izzati, dia selalu buat bisnes, dia kena tahulah berapa dia nak jual, apa dia jual tu? Salted egg ni, terlupa dah. So dia kena kira cost lah, cost pengangkutan, cost courier, transportation lah, courier punya ni lah, postage punya cost, ada banyak lagi cost-cost lain. Okay, so setiap produk tu dia kena kira cost yang berbeza, jangan pukul rata semua. Okay. So settle dah. Itu je basic untuk chapter 4 ni lah. And then kita akan buat calculation lah. Okay, so traditional ada satu WR, ABC ada banyak WR, ada banyak dia punya allocation dia. Okay. Itu sahaja. Yang lain tu biasa sahaja. Okay. So esok kita akan buat tutorial in detail. Okay. Kita akan buat comparison semua tu. And then kita akan habiskan chapter 3. So esok tutorial chapter ini, tutorialnya, and then kita akan end up chapter ni dengan kita punya assignment, kita punya quiz, kita punya test. Okay, so esok habiskan chapter ni, minggu depan kita akan buat chapter on budget. Boleh ya? Okay, so sekarang ni 45 minit kelas kita. So ada soalan tak daripada kelas ni? Okay. Detail calculation dia apa, and then baru dia akan relate dengan you punya assignment chapter 3. So assignment chapter 3 tu dia relate dengan yang macam ni jugalah. Okay, remember kita akan final exam 8 hari bulan. So 8 hari bulan tu saya akan final untuk marking lah. Sekarang ni untuk you punya carrying mark, saya bagi dulu peluang untuk you buat semua cantik-cantik. The reason why, because you ada 4 orang sahaja. Saya tak boleh terlalu strict because you ada 4 orang. So saya suka bagi kelonggaran yang sangat banyak kepada student sebab student saya sikit. So tapi kena remember, ingat, saya suka YouTube. You kena ada YouTube channel you, and then you kena submit your video. And then apa-apa you kena submit ke email FMAF0013@yahoo.com. Semua assignment, test, quiz semua submit dekat situ. Sharing video you kena share dalam group WhatsApp. Okay, so semua benda dalam satu tempat sahaja. Tak perlu PM saya, masukkan dalam group WhatsApp so that everybody will get your punya video lah. Video ada markah, subscriber ada markah, views ada markah, test tu you cuba buat, test 1, test 2, test 3, quiz. Kahoot kita tengok esok kita boleh buat Kahoot atau tidak, semua tu akan saya bagi markah. Okay, so kalau you rasa nak dapat A, you masih ada masa untuk this semester because saya tak bagi apa-apa markah lagi dekat.
Okay, still ada peluang yang sangat banyak sebab kita tak ada pun test yang on the dot, tak ada. Test kita ke, quiz kita ke, kecuali Kahoot lah. Test 1, test 2, test 3. Mungkin saya ambil 2 test sahaja yang mana lagi tinggi. Quiz pun mungkin saya ambil the top 3 quiz ke top 2 quiz sahaja. Assignment pun begitu. Okay, saya bagi peluang mungkin sampai 8 hari bulan tu, kalau you still nak markah tinggi, you boleh update you punya test quiz semua tu and then email semula kepada saya. Okay. Kalimat saya tidak terlalu sangat sebab you bilangan you 4 orang sahaja. Dan saya harap agar semua orang boleh dapat B+, A- dan A. 3 grade sahaja. Hopefully, sebab semester sebelum ni, semester yang pertama tu, financial accounting tu, still ada yang bercampur-campur lah dia punya grade dia. Okay, so apa yang saya nak buat untuk this semester, grade tidak penting untuk foundation level, tidak penting grade tu, as long as you punya minimum requirement untuk dapat contohlah DESP ke apa semua tu, dia ada minimum syarat 3.33 ke 3.50 tu, you achieve that syarat and then you dapat ke DSP ke apa program lah, dah cukup. Cuma sekarang ni untuk next semester, you nak ambil bachelor apa? Itu saya kena guide. Tetapi untuk saya akan guide untuk Bachelor of Accountancy Honors. Sebab saya orang accounting background dan accounting punya part-time lecturer. Saya boleh cerita dekat you apa yang saya tahu tentang financial accounting dan juga management accounting, as well as tax, audit, risk dan lain-lain. Itu bidang saya. So siapa nak ambil Bachelor of Accounting, you kena make sure dalam diri you tu, you minat kira-kira. You minat debit, credit, balance sheet, P&L. Kira, calculation. Bukan calculation macam matematik, maths tu bukanlah. Kira costing macam ni lah. So dia mix antara knowledge dengan pengiraan. Siapa suka, you ambil Bachelor of Accounting. Kalau you tak suka, you jangan ambil. Sebab zaman sekarang ni bukan zaman you terpaksa ambil. You ada pilihan untuk mengambil apa sahaja yang you suka. Okay, kalau you suka supply chain, teruskan. Kalau you suka BBAM, you teruskan. Sebab foundation ni, dia just a basic sahaja. Dia tidak memberi apa-apa makna yang sangat penting, kecuali you nak dapatkan scholarship, sponsorship, semua tu you kena achieve lah CGPA berapa tu. Okay, yang penting bachelor you nanti. Bila you masuk semester depan, you punya degree, you kena pilih degree yang betul based on you punya minat dan you punya cita-cita. Jangan based on your parent paksa you ambil accounting ke, tidak boleh. Zaman sekarang dia tak boleh macam tu lah. Sebab you kena based on minat, daripada minat you akan bersungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita. Okay, Putri Nur Atikah mungkin nak jadi business woman akan datang sebagai contoh. Okay, ada apa soalan sebelum kita habiskan kita punya kelas today? It's a lecture punya kelas. Esok tutorial punya kelas saya open for ni sebab kita ada lagi seminggu 2 minggu. Minggu depan adalah minggu terakhir kita berada dalam kelas saya sebelum you online final exam. Final exam ni mungkin saya bagi soalan tu sehari awal. Cumanya dia punya official time tu ialah 3 jam. So saya akan bagi soalan tu 2 kali. Mungkin pre soalan and then saya akan bagi final soalan 3 jam sebelum online final exam. Online final exam saya tak buat
Saya tak buat ni, tetapi saya akan bagi official soalan tu dalam Microsoft Teams tu pada 3 jam sebelum. Dan you kena submit kepada email saya FMAF0013 @yahoo.com sebelum pukul 6 petang ke pukul 5:30 petang pada hari itu. Pada 8 hari bulan tu. Itu online. So you tak perlu buka video semua, tak perlu. You nak discuss sama you pun you discuss lah, saya tak tahu. Sebab saya tak berada di rumah you boleh discuss apa sahaja dengan sesiapa sahaja as long as you submit pada pukul 5:30 petang. Saya tak kisah itu semua sebab soalan ni susah. Bila soalan susah, you tanyalah kawan-kawan you, abang you ke siapa-siapa kat rumah tu. Bukan saya mengajar, tetapi itu adalah realitinya. Kalau ikutkan seorang lecturer, online final exam, mesti online dan buka video you. Okay, buka video dan juga saya nampaklah apa yang you buat. Tetapi because of mungkin internetnya problem, saya akan bagi soalan tu 3 jam sebelum, officially 3 jam sebelum, dan you kena submit selepas itu melalui email saya, dan email tu mesti sebelum pukul 6 petang. So saya akan pukul 6 petang tu saya akan buka email, saya akan check lah satu-satu siapa yang belum submit. Okay, 8 hari bulan sekarang you masih ada peluang untuk update you punya quiz, you punya video, you punya assignment, you punya test. Kita tak akan ada presentation lagi, tapi kita akan ada video lagi untuk you buat lah. Saya plan untuk, saya tak sure sekarang dah ada video banyak mana. Saya plan untuk ada 5 hingga 7 video yang you kena submit. Okay? Kita akan cerita pasal video you next week. Banyak mana video, and then from time to time you boleh je blast you punya video dalam WhatsApp group tu saya nak tengok. Okay, ada soalan lain? Sebelum kita sambung esok untuk kita punya tutorial. Okay, kalau tak ada soalan, till we meet again tomorrow at 8 p.m. See you then. Bye-bye. Assalamualaikum. Don't forget your attendance, yeah? Attendance ada share dalam Microsoft Teams ni, and then as well as the group WhatsApp. Okay, see you then. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. You are welcome. Thanks, sir. You're welcome. Bye-bye. See you then.
Wah, dia dengar.